ka ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an bɛɛ sababa ma n'a kɛra le 15 mai baara in bɛ don minɛn min kɔnɔ a n'an b'a bila yɔrɔ min o ye baara dɔ min ye ɲɛbila baara ye baara min n'o de ye ka jamanadenw k'u fɔ k'u fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni hakilisigi ni sabati don u ni ɲɔgɔn cɛ o ka kan ka tɛmɛ sira min fɛ o baara de daminɛna o don o de la ne b'a fɔ tuma bɛɛ a fɔ ko o dama n'o ye ka bolo bila sɛbɛn na o jɔrɔ tɛ n na mais ni bolo bilala a la o ye lahidukan de taalen ye o kɔrɔ ye k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen sɔnna k'a fɔ sisan sa bɛɛ k'i cɛsiri pour que an ka taa lafiya ma o de ye jija yɔrɔ ye kuma min kɛra an b'a bila minɛn min kɔnɔ o ye cɛsiri ni jija ni lahidukan timɛni o minɛn ye barisa an ye diɲɛ bɛɛ de wele u kana kɛ seere ye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ lafiya fɔ an da la cogo min na an b'a fɛ ten wa an b'a waleya ten bɛɛ ka kɛ seere ye n'i ye diɲɛ bɛɛ k'i seere ya k'a fɔ ko i ye lafiyatigi ye i tɛ kɛlɛ la o kuma i ye baaraba sɔrɔ sa dɛ n'an b'o la kɛlɛ bɛ ka tigɛ an na don o don i y'a dɔn an bɛ lajarabiba kɔnɔ fo ala ka sabali de d'an ma a ka hakili ɲuman d'an ma a ka muɲu d'an ma an k'a dɔn k'a fɔ dilali ko nɔgɔn tɛ an ka wuli ka kɛlɛ an ka wuli ka tiɲɛni kɛ o de ka nɔgɔ diɲɛ kɔnɔ waati bɛɛ min ka gɛlɛn ni cɛbaw de b'o kɛ o de ye dilali c'est les grands hommes qui sont les bâtisseurs ka dilali kɛ o de ka gɛlɛn kiraw nana dilali de kɛ nabi ɲumanw nana dilali de kɛ walijuw nana dilali de kɛ cɛba o cɛba n'i y'a tɔgɔ mɛn diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bonyana ni dilali de ye mɔgɔ tɛ bonya ni tiɲɛni i bɛ bonya ni dilali de ye jamana min ye jamanaba ye comme Mali min ye dilali de kɛ ka empire baw kɛ ka royaume baw kɛ ka jɔli kɛ ka kɛ tariku la misaliya ye o de ye Mali ye n'an nana nin fana nana nin fana ye lajarabi dɔ ye kɔrɔbɔli dɔ don min nana an ma an ka kan ka fara ɲɔgɔn kan bi pour que an ye lahidu min da ala ka an dɛmɛ lahidu in ka sabati a ka timɛ lafiya in an ka se k'a sabati an ka jamana kɔnɔ an ka kɛ sababu ye fana min b'a to lafiya bɛ kɛ an ka sous région na an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'o kɛ na la in shakartum la azidannakum ni ala ye hɛrɛ min k'i ye n'i ye ala wale ɲuman dɔn ala y'i kali k'a fɔ ko o hɛrɛ in ala b'a jidi ni ala ye don jira an na ko an sigira bolonɔ bila papiyew la k'a fɔ ko sisan kɔni bɛn a baaraw daminɛna o ye ala ka nɛɛma dɔ de ye anw ka kan ka mun kɛ ka ala wale ɲuman dɔn ka ala barikada wale ɲuman dɔn k'a barikada kɛcogo wɛrɛ t'a la ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen ka taa fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ la min ye ala ka so ye kɔmɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka taa i kun suli ala ye k'an bolo fila banba ala ye ala a barika i ni ce hali bi i k'an jidi anw ye maa minnu ye an bɛ ala ko la an bɛ diina ko la jamana in ye diina jamana ye ala ko jamana don a diina sugu bɛɛ lajɛlen b'an fɛ yan o de sinsinlen bɛ o tuma n'an ye diina mɔgɔw ye n'an ye ko min kɛ an ka kan k'a ɲini ala fɛ ala ka barika don a ko la o de y'a kɛ juma anw y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a yɛrɛ ka na an n'a bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka jɔnya jira ala la k'a ɲini ala fɛ baara min daminɛna ala k'a kɛ baara sabatilen ye a ka kɛ bamakɔ a ka kɛ jamana bɛɛ lajɛlen na o ye symbole de ye min b'a jira k'a fɔ k'an ye ala ka jɔnw ye anw ka ko daminɛ n'a camancɛ n'a laban a bɛ ala de bolo baara in kɛ kun alhamdulillah Aïssa kuma an ye i b'a dɔn Haut Conseil islamique ala barika la a ka gɛlɛn yan maa min bɛna na jamana in ko la i ye ambassadeur ye i ye ciden ye ka bɔ jamana wɛrɛ la i bɔra organisation internationale la a caman bɛ yen n'u nana ka na jamana in kunkanko la u bɛ s'an ma min bɛ taa foli di min bɛ taa an n'a ka sigi fɛɛrɛ min b'u bolo ani hakilina min b'u bolo a n'an yɛrɛ fana bɛ kow ye cogo min na u b'a ɲininka a la an n'u bɛ kuma o taama ɲɔgɔn sen fɛ MINUSMA mɔgɔw ka délégation 3 ɲɔgɔn sera an ma kabini waati jan u sera an ma u ye foli d'an ma an n'u sigira u labanna ka s'an ma ka laɲini dɔw kɛ
n'o ye an n'u ka jɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ u ye fɛn min ye a n'u bɛ kow ye cogo min na u ye dɔ fɔ an ɲana o de hukumu kɔnɔ a n'o de lahalaya kɔnɔ an y'a jira k'a fɔ ko ɔhɔn aw nana anw fɛ k'a ɲini an ni aw ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que baara min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ n'o ye lafiya sabatili ye an ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn sɛnsɛn o baara in ka sabati an ni nin yɔrɔ min ka kan an k'o kɛ an ni aw bɛ se ka jɛ fɛn min na fana ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ olu sera anw ma n'o hakilina ye a bɔra anw de kɔnɔ an y'a jira u la k'a fɔ k'o ye hakili ɲuman ye aw b'a fɛ an n'aw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka anw bɛ min ɲini o ka kɛ fɔlɔ sanni baarakɛ ɲɔgɔnya in ka kɛ o de y'an ka ɲɔgɔn dɔn bɛɛ lajɛlen b'a fɔ minisma a ka d'an ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka mali a alimamiw ni a dɔnnikɛlaw n'a diinɛ ɲɛmɔgɔw jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen an k'u wele an ni aw ka sigi minisma yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye a k'o lakala an ye an ka minisma dɔn a rôle ye fɛn min ye an k'o dɔn a bɛna baara min kɛ an k'o dɔn a donkan n'a donna jamana in kɔnɔ ni sariyaw ni sira minnu ye an k'u dɔn n'a nana yan a ka baara o ka kan ka kɛ fɛn min ye a k'o fɔ an ɲɛna an k'o dɔn parce que hadamaden i bɛ fɛn min dɔn i bɛ se o fɔ cogo de la ni bɛɛ ko minisma mais minisma yɛrɛ a nana yan ni lahalaya jumɛn ye parce que an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ sirilen bɛ ɲɔgɔn na sinsanba dɔ dilanlen don n'o ye Nations Unies ye jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ fan jamanaw bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ chartikanw bɛ yen kumakanw bɛ yen bɛnkanw bɛ yen jamanaw bɛ fɛn minnu kɛ n'olu bɛ wele ko convention ni ayiwa o n'a ɲɔgɔnnaw jamanaw b'a ratifier u bɛ don donkan in ni o chartikanw ye tuma dɔ la maa minnu bɛ yen jamana min bɛ yen ni nin ɲɔgɔnnaw bɛ wuli ka taa la i bɛ taa sɔrɔ chartikan ninnu olu de u bɛ tɛmɛ o siraw de fɛ ka na nka an minnu ye jamanadenw ye an bɛ mun don o la an tɛ fɛn wɛrɛ don a la a minisma ye nin fɔ a ye nin kɛ nin ɲɛna nin ma ɲɛ nka minisma yɛrɛ ka rôle ye jumɛn ye danyɔrɔ jumɛn b'ale la ale bɛ na anw bilasira ka dan hakɛ jumɛn na an yɛrɛ t'o dɔn an y'a ɲini u fɛ u ka na an n'u ka sigi min ye minisma ye u k'o fɔ an ɲɛna a ka rôle ye min ye u k'o fɔ an ɲɛna anw ka jamana kɔnɔ a nakun ni a ka kan ka dan yɔrɔ min na nalen na o ka fɔ an ɲɛna an k'o dɔn an yɛrɛ min b'an fɛ ɲininkali la ni kunnafoni ɲinini na an k'o k'u la an n'u ka jɛ ka sigi o de ye forum ye forum min n'a labɛnna ni Alahu subhanahu wa ta'ala sɔnna tarata don n'o bɛ bɛn juin kalo o tile 9 ma baara in bɛ kɛ an ni minisma de bɛ jɛ k'a kɛ an ye Mali fan bɛɛ lajɛlen wele o conseil bureau minnu bɛ yen ayiwa karamɔgɔ minnu b'o yɔrɔw la diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu b'o yɔrɔw la fɛn o fɛn ye leader ye k'a bɛɛ lajɛlen wele an ka fara ɲɔgɔn kan minisma ko in yɛrɛ an k'o dɔn parce que anw ka jamanaw la problème y'o de ye ko caman b'an yɛrɛ kun kan an t'a dɔn ni hadamaden ma fɛn min dɔn n'i y'a kɛ a ka gɛlɛn i k'a kɛ k'a ɲɛ ka gɛlɛn n'i bɛnna sababa ma a farala Ala la o ye hasard de ye anw bɛ yɔrɔ min na bi anw ka jamana kunkanko la an ma kan k'o kɛ n'an bɛ don ko min na ani fɛn min bɛ don an kan an k'a bɛɛ si dɔn il faut que le peuple soit debout jamana ka jɔ a sen kan k'a kun kɔrɔta k'a lajɛ mun bɛ don anw kan min bɛ don anw kan o ye jumɛn ye an bɛ don ko min na o ye mun ye an ka kan k'o question poser an yɛrɛ kun maa min bɛ kow la ten minisma nana maa bayirikaw n'u ka marifaw n'u ka fɛnw u b'an ka jamanaw kɔnɔ u nana k'u bɛna lafiya de kɛ u bɛna nin de kɛ u bɛna nin de kɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a la o ma marifaci bali o ma bingani bali o ma nin bali o ma nin bali donc an n'u ka kuma u ka mission yɛrɛ ye min ye an k'o dɔn an nana nka anw ta ye nin de ye anw bɛ se ka fɛn min kɛ ka dan yɔrɔ min o ye nin ye nin min filɛ nin ye an tɛ se k'o kɛ an bɛ se ka nin kɛ o de fɔ ka di sini ni ko wɛrɛ kɛra anw bɛ se k'a fɔ aw nana a ko k'a bɛ min kɛ min y'a ka baara ye a bilala min ma diɲɛ tɔnba ni diɲɛ sariya bɛnna fɛn min kan ko aw dan yɔrɔ ka k'o ye an y'a ye baara la k'a fɔ ko ayiwa aw tɛmɛn'o kan walima aw ma s'o kundama la ni peuple bɛ se ka mɔgɔ interpeller i bɛ mɔgɔ interpeller n'i yɛrɛ b'a dɔn a ka mission ye min nka i tɛ maa min ka mission dɔn
fo nana i ɲɛ b'a la ten ko MINUSMA nana ça s'arrête là. Je crois que jamana mɔgɔ bɛɛ vraiment kunnafoni na déficit de communication b'an ka jamana kɔnɔ autorité tɛ effort kɛ pour que jamanadenw k'a dɔn min bɛ ka kɛ nin ye a kɔrɔ ye nin ye i ye min dɔn i bɛ don o kɔnɔ i b'o soutenir nka n'i ma fɛn min dɔn tu restes indifférent. Asa di ko asa yana asa na jamu kan kun. Anw y'a ɲini ka effort fara ɲɔgɔn kan conjuguer les efforts pour que mɔgɔw kana disperser anw ka jamana na i bɛ taa sɔrɔ ko min bɛ yen ko kelen de don nka acteur caman b'a la a bɛ na ni tiɲɛni caman ye an ka jamana kɔnɔ c'est pour cela anw fɛ anw ka faamu cogo la nin ko in kɛra fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min n'an y'a kɛ o de ye ka ko in ta k'a jira Ala la pour que an ka bɛn sababa ma k'o ɲini Ala fɛ adamaden bɛ baara o baara kɛ a ɲini Ala fɛ Ala k'i bɛn sababa ma sababa ni bɛnn'a ma o de b'a to i ka kɛta a bɛ kɛ ɲuman ye a bɛ kɛ dilali ye i ka fɔta o bɛ kɛ ɲuman ye a bɛ kɛ dilali ye acteur principal dɔ ye MINUSMA ye min bɛ jamana kɔnɔ an n'a ka sigi pour que an k'a dɔn an ni ale ani jamana ani acteur minnu bɛ yan an ka kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ min b'a to an bɛna baara min kɛ baara in bɛna taa don baara ba in kɔnɔ n'o ye orientation ba in ye ka jamana bila ayiwa bɛn ni réconciliation sira kan a man kan anw k'a fɔ ko an ye diinɛmɔgɔw ye an bɛ taa an ta k'a dama ka jamana yɛrɛ to ka partenaires to n'o kɛra o ye cacophonie de ye je crois que o problème bɛ an ka jamana kɔnɔ il faut orienter les choses conjuguer les efforts pour que kow ka taa ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ ka taa don sira ba kelen kɔnɔ o de b'a to ko in bɛ dilan bi ni Ala sɔnna an ni MINUSMA don an bɛna lajɛ ni Ala sɔnna an ni jamana yɛrɛ ka sigi minnu da bɛ réconciliation ko la n'o ye ministère de réconciliation ye a n'o ɲɔgɔnna maa minnu bɛ yen an n'u ka sigi olu ye politique min défini n'o ye taabolo ni fɛɛrɛ min b'olu bolo pour que réconciliation ka kɛ bɛn ka kɛ an k'o ye o bɛ se ka dɛmɛ cogo min k'o sɛnsɛn cogo min ni diinɛ ni ayiwa danbe sira ye an k'o siraw taama an n'u ka jɛ o la aujourd'hui il faut éviter que bɛɛ ka t'i dama o tɛ fɛn ɲuman ye mais pour que ni maaw ka fara ɲɔgɔn kan f'u bɛ fɛn min na i k'a si dɔn i tɛ wuli ka dun dɔrɔn ka t'i fili ko kɔnɔ quoi que o processus de engagé len filɛ nin ye ni Ala jɛna n'a ye n'an ni MINUSMA tilala an b'a jigi an ni Mali gouvernement yɛrɛ bɛ sigi pour que nin effort ninnu bɛɛ an ka se k'u dɔn o kuma de façon générale anw ka effort bɛ se ka kɛ min ye pour que ka nin fɛn in accompagner puisque anw b'u accompagner de an b'u bilasira ni hakili ye ni fɛɛrɛ ye ni ayiwa ko caman ye donc o tɛ ɲɛ abada f'ulu yɛrɛ bɛ fɛn min na an ka si dɔn. Asa ma di ko yana asa na ɲininka laban. Ustaz Njie erreur caman bɛ jamana in ka ko la erreur minnu b'a la o de ye jamana dira maa minnu ma olu ka gérer o ye politique mɔgɔw mais politique mɔgɔw olu bɛ mɔgɔw exclu an yɛrɛ fana tuma dɔw la on se auto exclut an yɛrɛ fana bɛ jɛ n'a ye ka an dabɔ kow la mais anw bɛ jamana min kɔnɔ j'aime à le dire et je le dis franchement n bɛ deli k'a fɔ an bɛ segin a kan fana bi n bɛ segin a kan mɔgɔw bɛ ko dɔw bila ɲɔgɔn na olu tɛ ko sira kelen ye i ye min fɔ nin min kɛra diinɛ kasa b'a la kasa fila b'a la donc u bɛ fɛn wɛrɛw kɛ o ye ko wɛrɛ ye olu ka agenda anw t'a dɔn fɛn min b'a la hali ni adresse min b'a la o ye silamɛya ye fɛn bɛ sɔrɔ ko in kɔnɔ an tɛ min dɔn o y'a damana ko ye maaw sen bɛ ko in na maa minnu ye jamana in yɛrɛ wolodenw n'olu nana anw kun y'a ɲini an n'o tigilamɔgɔw de ka kuma n'i y'a ye haut conseil da donna négociation ko ni kɔrɔnfɛ ko ni fɛn wɛrɛ ko la an y'o de fɔ an ko in ka bɔ ɲɔgɔn na minnu ye jamana in yɛrɛ denw ye n'olu ko k'u ta ye diinɛ ko ye anw de bɛ kuma ni diinɛ ye o kuma u k'a to an n'u ka kuma u ka revendication ye fɛn min ye an k'a sugu dɔn ani réponse min ka kan an k'o réponse jateminɛ ka jamana dɛmɛ o la o de y'a to anw da donn'a la maa wɛrɛ minnu bɛ yen ni agenda wɛrɛ b'u bolo olu ye maa wɛrɛw ye
hali ni diina ti etikɛti b'u la nka olu ye maa sugu minnu ye o dɔnnen bɛ diɲɛ fana kɔnɔ u bɛ traité ni cogoya wɛrɛ ye o réponse bɛ diɲɛ mɔgɔw bolo mais anw ka jamana la y a un déficit de confiance min ni politique mɔgɔw b'a dabɔ a kama k'a créer o de ye kojugu ne ye alimami ni n da donna n ka jamana kuma na mɔgɔw dɔw bɛ étonné u b'o kɛ ayiwa munna ka da jumɛn kan k'ale ye alimami walima diinɛ ɲɛmɔgɔ don a da ma kan ka don mais jamana ka constitution ani jamana bɛ sigilen bɛ sariya minnu kan yɔrɔ kelen t'a la k'a sɛbɛnnen b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔ nin y'a dan yɔrɔ ye a t'a la a ka kan ka nin kɛ a man kan ka nin kɛ jamana magistraw a fɔra ko jamana yɛrɛ ye disposition ta kan fɛn dɔ bɛ yen u ma kan ka don a la a officier supérieur fɛn dɔ bɛ yen olu da ma kan ka don a la mais jamana chef religieux statut t'a bolo jamana in kɔnɔ ani nin ka kan o tɛ yen a man kan ka nin kɛ o tɛ yen alors mais de quel droit i bɛ ne exclure ko n kana n da don a la i b'a dɔn k'a fɔ soit mauvaise foi don soit tuma dɔ la a tigiw yɛrɛ tɛ ko in ɲɛ dɔn kosɛbɛ hali n'u da b'a kuma na mɔgɔ da bɛ se ka kɛ ko dɔ la fana ka sɔrɔ i t'a maîtriser o parce que mɔgɔw on ne fait pas l'effort ka kow ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn o de ye kojugu n'i y'a ye bi an ko an ni MINUSMA ka kuma u k'u yɛrɛ fɔ an ɲɛna an k'u sugu dɔn c'est pour que an ka éviter ka position dɔw ta fɛn dɔw la min n'a taara sini an yɛrɛ bɛna nimisa jaa anw ka jamana yɛrɛ de ye nin signé jaa anw ka jamana de ye nin yamaruya d'u ma mais anw t'o dɔn an bɛ wuli k'a fɔ ko MINUSMA bɛ tan an bɛ nin k'u la an bɛ nin k'u mais o ye kunfɛ baara de ye bon an ka jamana la les gens ne font pas l'effort pour savoir nin ko mun b'a la n'i ma ko min si dɔn i ma ko min ɲɛ dɔn n'i y'a kɛ i t'a kɛ k'a ɲɛ dɛ voilà donc jamana diinɛ mɔgɔw ani diinɛ ko jamana in kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la bi hakiliw ka kan ka jateminɛ kɛ le fait religieux est une réalité malienne voilà maa ka o n'i ye k'a fɔ k'i b'a bɔ non 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 u ka n'u da don a la non 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 diinɛ ko in yɛrɛ vraiment fo an ka ɲɛɲini a la han vraiment pourvu que yɔrɔ dɔ bɛ yen u ka n'o franchi mais non i tɛ se ka taa i sigi ka gɛrɛ na dɔrɔn k'o kumaw fɔ k'o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw dabɔ kuma la non tu te trompes non o tɛ ɲɛ o non 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 u bɛ nin ko ninnu na ils sont en train de vraiment u bɛ ka instrumentaliser la religion u bɛ ka nin kɛ u bɛ nin kɛ non tu racontes des histoires mais toi aussi tu instrumentalises quelque chose i ye jɔnni ye k'o tɛ fɛn dɔ instrumentaliser n ko mɔgɔ bɛ fɛn dɔ de yɛlɛmɛ k'a kɛ fɛn dɔ ye hali i bɛ min dɔn i b'o o de bɛ hakili d'i ma o ni n ye religion kalan religion de bɛ ne inspiré e bɛ se ka ne balo o la wa e tɛ se donc vraiment a kumaw ye fɛnw ye tuma dɔ la fo mɔgɔw ka sɔn an ka sigi. d'accord an ka se jamukan kuncɛyɔrɔ la. sawa n bɛ min ɲini alisilamɛw fɛ k'o ɲini n karamɔgɔw ni an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen a fɔlɔ ye min ye o y'u ka laada ye laada in kana wuli o de ye ala barika la n'an y'u wele u b'an laminɛ barisa u b'a dɔn weleli in o tɛ anw yɛrɛ ye fɛn dɔ de bɛ yen o de bonya b'u yɔrɔ o de b'a to n'an y'u wele u b'an laminɛ u k'u jija o laada in a ka timɛ silamɛw kan na an karamɔgɔw kan na cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen kan na ni silamɛw welela fɛn na min bɛ an kun kan a ka dɔn k'a fɔ ko an sɛbɛn an yɛrɛ ma c'est extrêmement important i sɛbɛn b'i yɛrɛ ma kɔrɔ i ka ko ka bon i yɛrɛ bolo parce que hadamaden n'i yɛrɛ m'i yɛrɛ bonya i kana ɲini maa wɛrɛ k'i bonya sɛbɛn b'i yɛrɛ ma o de y'a kɛ i b'i yɛrɛ dɔn ko min na n'a ko nana a ka dɔn k'a fɔ nin ye kari ka ko ye bon silamɛw y'o kɛ laada ye fo diɲɛmaa bɛɛ sariyalaw la k'a fɔ jamana in kɔnɔ ni diinɛmɔgɔw kɔni ko maa o maa ye wuli bɛɛ bɛ wuli parce que bɛɛ b'i yɛrɛ ye a ko in kɔnɔ o de ye ka i sɛbɛ don i yɛrɛ ma o min n'o kɛra jamana in taamisere ye o ka labato a ka kɛ ten maaw ka na nka an ka na ladabu la ka na basigi la ka na hakilisigi la ni maa min nana n'i nana sɔrɔ yɔrɔ fara faamaw nana yɔrɔ datugura ka na kɛlɛ kɛ yɔrɔ da la fo diyagoya an ka don fo maaw ni ayiwa sɔrɔsiw ni yɔrɔ kɔlɔsibaw ka taa don ɲɔgɔn na komi min kun bɛna k'an na misiriba la ala k'an kisi k'an tanga mɔgɔw k'u yɔrɔ kɔlɔsi o fɛnw na
an bɛ ko min na an yɛrɛ ka ko ma anw yɛrɛ ka ko a ka kan ka kɛ an bolo cogo min o de ye a ko ka kɛ bonya kɔnɔ a ka kɛ basigi kɔnɔ a ka kɛ hakilisigi la surtout nin ko in na dunan caman bɛ na MINUSMA baarakɛla caman ye dunanw an b'a jigi fana n'i ye MINUSMA ni n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ambassadeur fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ bɛ ye a kɛnɛ kan o tuma lahalaya dɔw bɛ yen maaw k'o kɔlɔsi hali n'u caman nana an ka fɛɛrɛ kɛ maa minnu n'olu ye dunanw ye maa minnu n'olu ye ayiwa maa bisimilalenw ye jamana in kɔnɔ olu ka se ka sigiyɔrɔw sɔrɔ u ka sabati u sabati yɔrɔ la k'o ka kɛ basigi ni hakilisigi kɔnɔ an b'o kɔni ɲini mɔgɔw fɛ.